जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भरोसा चैनल को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। महाप्रभु जगन्नाथ ब्रह्मांडर नायक से राजाधिराज राजेश्वरंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा बरसर थरे। आउ से रथयात्रार सबुठु आकर्षणीय जिनिस हेउची नीलाद्रि विजय अथवा लक्ष्मीनारायण कली। आज्ञा आपण माने कहंतु तो कली कोन केबे आकर्षणीय होई पारे कि नाही ना, किंतु जेहेतु ए कली लक्ष्मी और नारायणक मध्यरे हुए तेणु यह सर्वाकर्षणीय अटे। कारण प्रभु जगन्नाथ हेउचंती सबु आकर्षणर मूलबिंदु। आउ प्रभु को जी आकर्षित करे सीए हेउचंती स्वयं 52 भंडार राणी महालक्ष्मी। तेणु दुई आकर्षणक भितरे जेहेतु कली हुए तेणु एहाकु महाकर्षण बोली कहा जाए। महाप्रभु जगन्नाथ एते बड़ यात्रा को रचना कले, भाई भौणी को समस्त को नेकी गले, हेले महालक्ष्मी को नेलेनी। आपण कहंतु तो मां लक्ष्मीकर मनटा कौन हेउथिबो? महाप्रभु रुक्मिणी रूपी स्त्री को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी दिन हरण पूर्वक विवाह करथिले। विवाह सिना कले हेले बाहाघरर 4 दिन पर चतुर्थीर लज्जा होम सारिकी ज्वरे पड़िले गाधोई सारिकी स्नान पूर्णिमा ठारू। ज्वररू उठी सामान्य सुस्थ हेउ हेउ शरीर रे सामान्य सुठाम आसु आसु महाप्रभुंकर पतित जनक कथा मने पड़ीगला। तेणु बड़दाण्ड को जाई पतित उद्धार करिया पई यात्रा रचना कले नंदीघोष यात्रा। एठी गुटिए छोटिया प्रश्न महाप्रभुंकु, महाप्रभु तुमे सिना पतित पावन हेले ता पूर्वरु तुमे परापति परमेश्वर स्त्री कथाटा केमिति भूली गल? तेणु जेतेबेले प्रभु गुंडीचा जात रचना कले, भाई भौणी को सांगरे नेले, नव गंधर्व किन्नर समस्त को निमंत्रण कले, किंतु महालक्ष्मी को पचारिले नाही। निज स्त्री को जने स्वामी पचारिबनी केमिति सहिब स्त्री कहिले? आज्ञा सेपटे मां लक्ष्मी सान्ताणीकर चिंताटा बढ़ीगला काहेकि जानंती? आज्ञा महाप्रभु जगन्नाथंकर इतिहास भारी खराब, भारी लज्जित। जेतेबेले मां रुक्मिणी रूपी लक्ष्मी बसिकी चिंता करुचंती ये नाटुआ रसिक गोपरे 16 सहस्र गोपींक सांगरे महारास रचना करिथिले। जेउ गुंडीचा तोटा को जाइछंती ना, से गुंडीचा नगर भितरे गुटिए बड़ तोटा अछि जहार ना हेउची राई तोटा, आउ केतेक लोक ताकू आली तोटा बोली मध्य कहंती। सेठी राधाराणी अपेक्षा करिकी बसिछंती, एपटे महालक्ष्मी बसिकी चिंता करुचंती प्रभु एका जाइछंती भाई भौणीक सहित महारास रचना करिवे बोली। आपण कहिले आज्ञा संसार रे कोनोसी स्त्री एहाकु सह्य करि परिबो? एणे महालक्ष्मी कोन करिवे? जेहेतु निज तरफरु विवाह करिसंती, प्रेम विवाह करिसंती, तेणु मां कोन कले, जेतेबेले गुटे नारी दुख रे पड़े सीए जाई आउ गुटे नारी पाखरे पहुंचे। तेणु जेहेतु महालक्ष्मीकर चिंता बढ़िची मु एबे कोन करिवि, मते बाट किए देखैबो? तेणु मां लक्ष्मी जाई पहुंची जंती बड़ देउलर आउ जने स्त्री साक्षात बड़बाड़ सान्ताणी श्रीक्षेत्रर राजराजेश्वरी मां विमलांक निकटरे। मां विमलांक पाखकु जाई महालक्ष्मी कहउचंती, मां मते रक्षा करंतु, मु सुनुची यांकर इतिहास काले भारी खराब। ये गुंडीचा जाइचंती से राधांक सांगरे महारास रचना करिवे बोली। राई तोटारे सेठी राधाराणी अपेक्षा करिसंती, आउ सेथि पई ये मते न नेई एका भाई भौणी को नै जाइचंती बोली लोक माने कुहाकुही होउचंती। मु सही पारुनी मां, मु एबे कोन करिवि? आपण कहंतु, मते रास्ता देखांतु, नहेले मो संसार भासी जीवो। मां आपण ही मते रक्षा करंतु, मोर आउ किछि उपाय नाही। एमिति जाई विमलांक पाखरे मां लक्ष्मी काकुति मिनती होइछंती। सेठु विमला मां कहिले, आलो लक्ष्मी काहेकि तू व्यस्त होउचु? तांको ना हेउची मनमोहन, आउ तू हेउचु मनमोहिनी। एई ने मु तते मंत्र चूर्ण देउची, कर्पूर चूर्ण देउची, एकु नेई तू तांको मुह को पकेई दउ। सिए पुणी मोहित होइकि तो पाखकु पळि आसीबे। तू काहेकि व्यस्त होउचु? आ विश्वास करंतु भक्त बंधु, लक्ष्मी नारायणकर जो मिलन घटिची, महामिलन घटे। संपूर्ण गुंडीचा महोत्सव रे 5 थर महामिलन घटे। शास्त्रकार माने मंतव्य देइचंती कि जेउ व्यक्ति ता जीवन भितरे एई 5 थर महामिलन को देखिबो ताकू 5 प्रकार मुक्ति फलप्रद हेबो, यथा साजुज्य, सालोक्य, साष्ठी, सामीप्य एवं सारूप्य। पंचनिधि मुक्ति ताकू लक्ष्मी नारायण प्रदान करिवे। आउ एपटे जेतेबेले मां लक्ष्मी विमलांक पाखरु मोहचूर्ण प्राप्त होइचंती, बाहरिचंती गुंडीचा नगर को। कौ दिन ना रथयात्रार 5म दिन, जहाको लोके मुखरे हेरा पंचमी बोली मध्य कहा जाए। किंतु एहा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी तिथि रे निजर सेवक मानंकु यथा महाजन, पुष्पालक, सिंहारी मानंकु धरी महालक्ष्मी निजे विमान रे विजे होई बनकरे मुह को माजी भिन्न भिन्न पुष्पमाल रे सुसज्जित होई मां सान्ताणी बाहरिछंती गुंडीचा नगर को। महालक्ष्मी जाई गुंडीचा नगर सिंहद्वार पहुंचु पहुंचु विद्यापति खबर पाइले महालक्ष्मी आसीचंती बोली। तेणु महालक्ष्मी को पाछटी नैचंती महाप्रभुंक निकटकू। आ सही समय महाप्रभुंकर संध्या धूप पूजा बसीची। महाप्रभु संध्या धूपर मणहि ग्रहण करुचंती। विद्यापति जाई खबर देले महाप्रभुंकु, प्रभु जानिलेनी
ମା ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମା ଆସିଲେଣି ବୋଲି, ଏକଥା ଶୁଣିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିପି ବଢିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାରି ଡରିଗଲେଣି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତ ଲୁଚିକି ଆସିଛି ରାଧା ସହିତ ମହାରାସ ରଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଇଏ କେମିତି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଏଣେ ରାଧିକା ସଙ୍ଗେ ରାସ ରଚୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତୋବି ହୁନେ କାନ୍ଦି କପାଳେ ପିଟନ୍ତି ହାତ। ତୁ ଏଣେ ରାଧିକା ସଙ୍ଗେ ରାସ ରଚୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଦୁନିଆର ଯେତେ ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଥିବ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଏ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରକାରର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ବସି ଟେରା ପଡିଥାଏ ସେ ସମୟରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଠ ଦେଖାଯିବନି ବୋଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟେରା ପଡିଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢିଲା। କହିଲେ, ହୋଇଓ, ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଜଣେଇକି ଗଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ନୂଆ ବୋହୂଟା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁରେ ଟେରା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କର ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ମାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ, ଏକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ମାଳାକୁ ଦେଇ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କହିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ଦିନତ୍ରୟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗମିଷ୍ୟାମି ପୁନର୍ଗୃହମ୍। 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଆହୁରି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନାକକୁ ଫୁଲାଇ ନାକୁ ଆସି ଖସେଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି ଦେଇକି ବଡ ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମିଳନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡା ଦିନ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ପୋଡପିଠା ଆଉ ଖେଚେଡି ଖାଇ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନଅର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଡ ଉଷା ନୟନରେ ଅନାନ୍ତି। ଆଡ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଚକା ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ ଦେଖା ଗଲାଣି ଲୋ ସଖୀ, ସେ ପାନ ଖିଆ ପାଟି ଦେଖା ଗଲାଣି। ଆସିଗଲେ ବୋଧେ ଆମ ନାଗରବର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମହାରାସ ସାରି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ନିତ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ନିକୁଞ୍ଜରୁ ବୋଧେ ବାହୁଡିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଳନ ବାହୁଡା ଦିନ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରୁ। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ଘର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖିଦେଲେ ସାନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏପଟୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ବାହାରିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରଥମ ମିଳନରେ ବିମାନରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ବିମାନ ନାହିଁ, ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁଳବହୂ, ନିଜର ସନ୍ଥଣା କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରେ କାନି ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଆଉ ତାର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦେଢଶୁର ବଡବାଡ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ରଥ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବଡ ଠାକୁର ଖବର ପାଇଲେ ବୋହୂମା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଓଡିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ବଡ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟେରା ପକେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଗ ଜର୍ଜରିତା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତମର ମୋର ଭେଟ, ତମର ମୋର କଥା ହବା। ଆରେ କାହିଁକି ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲ ବା ମତେ? ମୋ ଶ୍ରୀପୁରକୁ ଛାଡି, ମୋ ଶ୍ରୀ ନିକେତନକୁ ଛାଡି ତମେ ମତେ ପଳେଇଛ? ତମର ତ ବଡ ସାହସ। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି। କଣ ଖବର ନା, ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋପିତା। ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ପାରିବେନି ଏ କାମ। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନଅର ନିକଟରେ ହେଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ଶ୍ରୀନଅର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏକଥା ଶୁଣିକି ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇକି ବାହାରିଲେ ଶ୍ରୀନଅର ଭିତରୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ହେ ମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାଣ୍ଡରେ ପକାନ୍ତୁନି ମା। ହଟହଟା ହେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ, ତମ ନାଗରବର। ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଝାଳ, ଆଖିରେ ଲୁହ, ଦେହରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମାକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ପରା, ଗାଁକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ପରା। ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଥିବ ତାଙ୍କର। ମା ଲୋ, ରାଗନ୍ତୁନି, ରାଗନ୍ତୁନି ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଏମିତି ରାଗନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବୁଝନ୍ତି ସେ କଥା ସବୁ। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖିବି, ମୁଁ ତ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଛି, ଦେଖିବି କେମିତି? ଗଜପତି କହିଲେ, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷକରେ ମହାଜନ ସେବା କରନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ କର କମଳରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ସେପଟେ ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର, ଏପଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ କରାନ୍ତି। ଆହା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଏ 4 ଆଖିକୁ ଦେଖିବ, ସେ ହିଁ ସିନା ବୟାନ କରିପାରିବ ତା ଆଖିର ଧାର ଧାର ଲୁହରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମିଳନ ମୁଖ ଭାଷାରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ମିଳନକୁ ମୁଖରେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ।
एपटे रथ उपरे महाप्रभुंकर दुई चका नयन, सेपटे गजपतिंक हस्तरे माँ लक्ष्मींकर दुई पद्म नयन। महामिलन हेउची चतुर्थ मिलन, यह हेउची चतुर्नयनर मिलन। ए समय रे हेबो कोन ना महाप्रभु दही नहीं कि आसीथिबा माँ लक्ष्मींक पई यात्रार शुभ हेबो बोली सांगे सांगे सेठी दही पटी मणही कराइबे। जेतेबेले खबर पाइबे कि महालक्ष्मी आसी एठी एमिति लीला कलेनी, सामनारे ठिया हेलेनी, सांगे सांगे पति महापात्र को पठाई निजर अधर चुंबित मालाटाकू पठाइदेवे माँ लक्ष्मी पाख। महाप्रभु को आउ कौन जना कि रंग अधर को चुंबन करिथिबा मालाटाकू जदि महालक्ष्मी को देबे ताहेले महालक्ष्मी जाई चुप होई जिवे, एक कथा महाप्रभु जानती। आ सेठी दही पटी मणही हेबो, आ दही भोग प्रथमे महाप्रभु पाखरे भोग लागिवो, आ तापरे सेही भोग पति महापात्र नहीं माँ लक्ष्मी को देले माँ लक्ष्मी क्रोधटा किछि मात्रा रे कमी जिवो। आउ तापरे जाई माँ लक्ष्मी आउ ब्रह्मांड बड़दाण्डरे झगड़ा करिवाटाकू ठीक न मणी आउ मने मने कहिकी फेरिबे। हौ आज तो गजपति आउ पति महापात्र को डकई मते चुप करदेल, किंतु मु छाड़िया लोक नुह, नीलाद्री विजय दिन तुम कथा बुझुछि एमिति कही महालक्ष्मी सेठु फेरिबे। यह हेउछि तृतीय मिलन, बाहुड़ा यात्रा दिन राजनगर पथरे। आउ माँ लक्ष्मी कौन सेमिति खाली खाली फेरिबे कि ना, हेरा पंचमी दिन सिना रथ काठ भांगिकी आसीथिले, हेले बाहुड़ा दिन अल्प राग राग होई रथ को गोटे परिक्रमा करिवे, महाप्रभु को टेरे टेरे चाहिए, तापर जाई फेरिवे। भक्त बंधु आपण माने एजाए महालक्ष्मी और महाप्रभुंकर तीनोटी मिलन शुणिले। तापर मिलन हेउछि चतुर्थ और पंचम मिलन नीलाद्री विजय दिन। नीलाद्रीनाथंकर नीलाद्री विजय शुभारंभ हेबो, जहाको आमे माने लोक मुखरे लक्ष्मी नारायण कली बोली कहि थाउ। ए पर्यंत पृष्ठभूमिका को मु आपण माननकु जणाई देउथिली केवल ए लीला संपर्क रे सम्यक सूचना निमंते। आउ एहा परे चतुर्थ मिलन रो शुभारंभ हेबो। महालक्ष्मी सांताणी भेट मंडप रे अपेक्षा करि अछंती, केतेबेले नागरबर मोर आसीबे। आगरे बड़ ठाकुर देढ़सुर यात्रा करिसंती, मझिरे सुभद्रा, सर्वशेष रे छैलमणि नीलाद्री कंदर सी जी परमानंद नीलाद्री सिंह सी जेतेबेले आसी नंदीघोष रथर सिंहपटा चारमाळ उपरे पहुंचीचंती, तापरे महालक्ष्मींकर मुदुली सेवक माने ठरा ठरी हेबा आरंभ करिदेले। कहिबाको लागिले माँ देखिलेनी आसीगले मो जहांकू अपेक्षा थिला, हेले तोळकू उल्हौ नांती ना काहेकि ना एइठू चालिला कळी। सेवक माने कहउसंती आलो भला नागर को अनालो, ए बड़ दांडटारे भारी जाकुडरे डरुआ पड़ीची चिन्हालो, भला नागर को अनालो। महाप्रभु महालक्ष्मी को भय करिक आ रथ तळकू उल्हौ नांती। आज्ञा एही समय कौन हेबो ना महालक्ष्मी टिके हसी देबे महाप्रभु को चाहिए। आ जेतेबेले महालक्ष्मी को हस को देखिबे महाप्रभु, तांको मुहरे हस फुटिबो। मने मने भाबिबे महाप्रभु बोधे स्त्री मोर किछि मात्रा रे खुशी अछि। मो मुह को देखिला परे, मो नाली ओठ को देखिला परे, मो चका चका आखि को देखिला परे से टिके हसिलानी कोन। एही समय भीतरच महापात्रंक तरफरु वंदापना हेबो, आ एपटे जगन्नाथंक तरफरु पति महापात्र स्वतंत्र वंदापना करिवे। आ तापरे महाप्रभु धीरे 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 तळ खसिबे। ना रथ तळकू केमिति उल्हाइबे ना अभ्रमुपति मदमर्दी परिक्रम विभ्रम परिमाल लुप्त सुहुत्सम, एही परि गतिरे धीरे 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 निम्न भाग को उल्हाइबे महाप्रभु चारमाळ देकी, आ तळकू उल्हाइकी सिंहद्वार आडकू मुहाइबे। एही समय जेतेबेले महाप्रभु सिंहद्वार निकटवर्ती हेई जिवे, महाप्रभुंक वचनिका शोभा आरंभ हेबो, जाहाकू बाह्य वचनिका भाबरे वर्णना करा जायछि। आउ ए वचनिका को सुनिबा निमंते, ए कलह को सुनिबा पई प्रत्येक भक्तंक मनरे आशा थाए आउ भाव थाए। काहेकि जानती, कारण जी लक्ष्मी नारायण कली को शुणिबो ता घरे स्वामी स्त्री भितर केबे कलह हेबोनी। आज्ञा तेणु से क्रम मु प्रथमे क्षमा प्रार्थना करुच्ची। मु केवल छोट दासटीए मात्र, महाप्रभुंकर पुओटीए मात्र। आ पुओ हेकि बापा मां कली को जदिओ दांडरे कहिबा उचित नुह, किंतु जेहेतु यह लक्ष्मी नारायण कली, तांको कली हेले भी सी मंगल, जी समस्त अमंगल को मंगलतारे रूपांतरित करि पारंती, तांकर प्रत्येक लीला हेउछि मंगलमय। सेही निमंते मु आज लक्ष्मी नारायण कली को आपण मानक सामना रे गाउछि। भक्त माने आपण हेजंतु शुभारंभ करुछि माँ लक्ष्मी नारायण कली। एहाकु सुनी करी कोटि जन्मर पापरु तरी जांतु, सर्वे आनंद एक बार हरिबोल दियंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सुनो हे सुजने देई मन कर्ण लक्ष्मी नारायण कली, पद पद करे मादक पुरीची अमीय रसरु बळी। नंदी घोष रथे बसी महाप्रभु गुंडीचा उत्सव सारी, भाई भग्नि संगे घेनी करी रंगे बाहुड़ा विजय करी। चित्र चारल चामर माଳ माଳ नाना भेड़ी तुरी बाजे, रथरु उल्हाई राम दई तारी देउळ दुआरे विजे। महाप्रभु बड़वाड़ मणिमा अछंती आगरे, सुभद्रा अछंती लुचि करी कोठी,
ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ପଛେ ଆସୁଚିରେ କାଳିଆ ଗହଳ ଲଗାଇରେ। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ। ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି ନା, ଜାଣି ଠାକୁରାଣୀ ସଖୀ ଗଣ ଘେନି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମିଳି, କାନ୍ତ ଠାରେ ମାନ କରିଣ ବହନ ଦରଜାକୁ ଦେଲେ କିଳି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାରଟାକୁ କିଳିଦେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ କବାଟ ପଡ଼ିଛି ପଶିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ବିଚାରିଲେ ଚିତ୍ତେ କୋପ କରି ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଛି ଏ କୂଟ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏତକ ସବୁ କୋଟ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ରଚନା କରିଛି। କହିଲେ, ମୁଁ ତ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରର ଆନନ୍ଦ, ମତେ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ବାଲା କିଏ? ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ 3 ଥର ମିଳନ କରିକି ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ପୁରେଇ ଦେବିନି ଦେଉଳ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାହା ହେଲି ରେ ମୁଁ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ନା କଣ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା? ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନାରୀ କରି ଯାହା ଦୈବ ଗଢିଛି ସେ ଅତି ଅନର୍ଥ ମଞ୍ଜି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ରସି ନିରନ୍ତରେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି ଗଞ୍ଜି। ଆହା, ସେଇଠୁ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଡ ରୁଷା, ହିଂସା କପଟ ନାନାଦି କୂଟ ଛନ୍ଦ ଯେ ତାଙ୍କ ମନେ କରିଥାଏ ବସା। କହିଲେ ରୁଷନ୍ତି ମୌନେ ବସନ୍ତି ପଦେ ନ ସହନ୍ତି ଟାଣ, ଅଣ୍ଟ ଆକଟକ ଲେସେନେ ବୁଝିଣ ଦଣ୍ଡକେ ହରାନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କି ବେଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲି ରେ? ଏ ବିଷୟରେ ନ କହିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପଦେ କିଛି କହିଦେଲି, ଏଡେ ବଡ ମୁହଁଟେ କରିକି ବସିବ। ଧାନ ଉଷୁନା ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁଟେ କରିକି ବସିଥିବ ଯେ, ଯଦି ତାପରକୁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି କହିଦବ, ତାହେଲେ ସିଧା ସିଏ ପ୍ରାଣ ହାରିଦବ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ବିଚାରା ସ୍ୱାମୀ, ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ଜଗତର ବଡଦାଣ୍ଡରେ ହଟହଟା ଅପମାନିତ ହେବ। ଆରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ତାରିବା ପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଏତେ ବଡ ଜାତ ମୁଁ ରଚନା କରିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଦେଖ ମୋର କି ଅବସ୍ଥା ବଡଦାଣ୍ଡରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଚାଟୁ ପଟଳ କରିଣ ନ କହିବା ତାଙ୍କ ଆଗ, କେବେ ହେ ମନରୁ ମାନ ନ ତେଜିବେ ଘେନି ବସିଥିବେ ରାଗ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଝଗଡା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସରି କହିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏ ନାରୀ ବୁଝିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମତେ ହିଁ ଆଗ କଳି ତୁଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଡେ ବଡ ମୁହଁ କରିକି ଦୁଆରେ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଲାଣି, କଥା ହବା ଦୂରର କଥା, ମୋ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୋମଳ କରିଣ କମଳ ନୟନ ଭାସନ୍ତୀରେ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ, କବାଟ ଫିଟାଅ ମଦୁଖ ତୁଟାଅ ଦେଖାଅ ବଦନ ଇନ୍ଦୁ। ନବଦିନ ମତେ ନବବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମୁଖ ନ ଦେଖି ତୋର, ଝୁରି ଝୁରି ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି ପାଦେ ନ ଚଳଇ ମୋର। ନାହିଁ ମୋର ଦୋଷ କାହିଁ ପାଇଁ ରୋଷ, କରୁଛୁ ସାଗର ଜେମା, ହେଲେ ଅପରାଧୀ ତକୃପା ବାରିଧି ସକଳ କରିବୁ କ୍ଷମା। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ଜମା କହନିଲୋ, ତୋ ମୁହଁ ମୁଁ 9 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି। ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନକୁ ନ ଦେଖିକରି ତତେ ଝୁରି ଝୁରିକି ଜାଣିଛୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି। ମୁହଁଟା ପୁରା କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ। ମୋର ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ ଆଉ ଶୋଭା ନାହିଁ, ହସ ନାହିଁ। ଦେଖେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି, ଯାଇପାରୁନି ଟିକେ ଆଗକୁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ତୋର ହାତ ରନ୍ଧା ମୁଁ 9 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, ନା ତୋ ମୁହଁକୁ 9 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, 13 ଦିନେ ତୁଲୋ ଏମନ୍ତ ହେଇଛୁ ଦିଶୁଛୁ ଝୁମୁକା ପରି, ମହମ ଦେହ ତ ଗହମ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଲୋ ଚମ୍ପା ଗୋରି। ଆଲୋ ହେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଚମ୍ପା ଭଳିଆ ଗୋରିଟେ ତୁ। ମୁଁ ସିନା ରାସ୍ତାରେ ଛେଚା କଚା ଖାଇକି ଗଲି, ପୁଣି ସେମିତି ଛେଚା କଚା ଖାଇକି ଫେରିଲି। କେତେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଲି, କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗାଳି ଅର୍ଦଳି ଟାହି ଟାପରା ଗାଳି ମାଡ଼ ସବୁ ସହିଲି, କେତେ କାହା ପାଖରୁ କେତେ କଥା ଶୁଣିଲି। ହେଲେ ତୁ ପରା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନିବୃତ୍ତ କନ୍ଦର ଭିତରେ ବସିଛୁ। ତାହେଲେ ତୋର କଣ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା? ତାହେଲେ ତୋର ଏ ମହମ ଭଳିଆ ଗୋରା ଦେହଟା ଏମିତି ଗହମ ଭଳିଆ କାହିଁକି ହୋଇଛି ଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ତୁ ଝଡି ଯାଇଛୁ ଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ଝୁମୁକା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲୁଣି ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାଟା ହେଲା, କଥା କହିବାରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟପିବ। ଜୟତି ବଚନ ରଚନା ଅତି ନାଗର, ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କୁହାଳିଆ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଠି ଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ବିଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଚାଟୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଏପଟେ ଏକରେ ତ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ସେଇଠୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କ୍ରୋଧେ ତନୁ ଥର ଥର, ଶ୍ୱାସ ଘନ ଘନ ନେତ୍ର ଥନ ଥନ ଆଶ୍ରୁ ବହେ ଧାର ଧାର। ଅତି କଟୁବାଣୀ ସାଗର ଦୁଲଣୀ କୁହନ୍ତି କାନ୍ତକୁ ଚାହିଁ, ତୁମେ ତ୍ରିଭୁବନ ଈଶ୍ୱର ଏଠାକୁ ବିଜେ କଲ କାହିଁ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲେ ତାର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାହ୍ୟ ପାରିପାଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୁଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାରର ହେଇଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଚାଟୁ ବଚନକୁ ଶୁଣିଲେ महालक्ष्मीଙ୍କ ରାଗଟା ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ସେଠୁ महालक्ष्मी ରାଗି କରି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ନାକକୁ ଫୁଲେଇ ହୋଇଓ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ଏଠାକୁ? ତମର ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଆସିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ଥିଲା? ମତେ କୁହ, ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଲା ତୁମର? ବୁଝାଅ ମତେ। ଯାଇଥିଲ ତ ମହାରାସ ରଚିବା ନିମନ୍ତେ, ରାସ କଣ ସରିନି କି ତମର? ନା ମନ ଭରିନି? ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠାକୁ? ସେଇଠୁ महालक्ष्मी କହୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ କୁଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମୋର ବାକୁ ପଡଇ ଭାଜି, ଡରି କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏପୁରକୁ କେହି ନ ପସନ୍ତି ରାଜି। ଆପଣ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ସହଜେ ଦେବାଧିରାଜ, ତୁମ୍ଭର ଏପୁରେ ବିଜେ କରିବାର ଉପୁଜିବ ବଡ଼ ଲାଜ। महालक्ष्मी ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଏଡେ ବଡ଼ ଦିଅ, ମୋର ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅପମାନ ଲାଗିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହୋଇ ଏଭଳି ମୋର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟଟା ଆଉ ଜଣକ ଉପରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟଟା। ସେଇଠୁ महालक्ष्मी କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଅ ଫେରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗେ ନିଅ, ଛାଡ଼ି କରିଗଲେ ଦୁଃଖ କରିବ ସେ ନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ର ଝିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୋରିଷେ ତାହାର ମୁହଁରେ ନଥାଏ ଲାଜ, ତୁମ୍ଭେ ନ ଯାଉ ସେ ରଥରେ ଚଢ଼ିଣ ଆଗେ ହୁଏ ସଜବାଜ। ଗେରସ୍ତ ଛାଡ଼ିକି ବାପ ଘରେ ରୁହେ ସହଜେ ଚେପେଟି ନାକି, ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଥାଏ ଗୋଡ଼ ଟେକି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଏ ଭାବରେ ଗାଳି ଦେବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏପରି କହିପାରେ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। महालक्ष्मीଙ୍କର ରାଗଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଯେତିକି, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ନଣନ୍ଦ ଉପରେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଇଏ ଭଉଣୀଟା ହେଇକି ଭାଇ ଘରେ ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡିକି ବାପ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ବସିଥିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତକୁ ଯିବ ବୋଲି। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଗେଲବସରିଆ ହେଇଛି ଯେ ତା ଭାଇ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ନେଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ମାଉସୀ ଘରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ महालक्ष्मीଙ୍କର ସକଳ କ୍ରୋଧଟା ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ। ସେଇଠୁ महालक्ष्मी କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେ ଜାତି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ତାହା ସେ ନପାରେ ଛାଡ଼ି, ଜେସନେ ଭଲାଇ ଗୋଦା ଖାଇ ଖାଇ ପଶୁ ଥାଏ ନାନା ବାଡ଼ି। ବାପ ତ ଗୌଡ଼ ନନ୍ଦ ମହାଖୁଡ଼, ଝିଅ ପରା ଜେମା ଦେଇ, ପିଲା ଦିନରୁ ସେ ବହକି ଯାଇଛି ମିଠା ଦହି ସର ଖାଇ। महालक्ष्मी କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗେଲବସରିଆ ଭଉଣୀ, ତା ଉପରେ ଆକଟ ବୋଲି କାହାର ନାହିଁ। ସହଜେ ତ ଗୌଡ଼ ଘର ଜନ୍ମ, ପାଠ ସାଠ କାହାରି ହେଲାନି। ଏ ପ୍ରକାରର ଭାବ ଦେଇ महालक्ष्मी କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ପିଲା ଦିନରୁ ଦହି କ୍ଷୀର ଦୁଧ ସର ଏସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁଟା, ସେ ସୁଭଦ୍ରାର ମୁହଁଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାର ଭାଉଜକୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଖାତିରି ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ ତମେ ତ ମତେ ଜଣାଇକି ଗଲନି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାନ ନଣନ୍ଦଟା ହେଇକି ବି ଟିକେ କହିକି ଗଲାନି କି ଭାଉଜ ହେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ରଚନା କରିବି ବୋଲି। ଏଡେ ବହପତାର। महालक्ष्मी ପୁଣି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଖେ ମାଖି ଥାଇ ବନକ ହଳଦୀ, ପିନ୍ଧି କଳା ମେଘି ଖଣ୍ଡେ, ଛାତିକି ଫୁଲାଇ ହାତ ଦୋହଲାଇ ବୁଲୁଥାଇ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ। ଭାଇ ଯେମନ୍ତକୁ ଭଉଣୀ ତେମନ୍ତ, କେ କାହାକୁ ନୁହେଁ ଉଣା, ଗୁପପୁରେ ଥାଇ ଶିଖିଛ ଗୋସାଇଁ ଗୌଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା। ଏ ସଂସାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ରୀତି ଜଣାଗଲା ମତେ ଶୁଆ ପରି ଆଚରଣ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଠିକ ଜଣା, ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଇ ବି ସେଇ ଭଳିଆ, କାହାକୁ କେହି କମ ନୁହଁ। ମୁଁ କଣ କହିବି, ଚୁଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼ ସାକ୍ଷୀ, ଭାଇ ଚୁଡ଼ା ହେଲେ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ପରା ଶୁଆ ଭଳିଆ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କଣ ହେଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଶୁଆ ଭଳିଆ? ମତେ ତ ସମସ୍ତେ କଳା କୁଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୋ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଆ ଭଳିଆ କେମିତି ହେଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? एकथा महाप्रभु टिके मुरुकी हसिकी पचारे लक्ष्मी। सेठू महालक्ष्मी उत्तर देले प्रभु, प्रभु कहबी आपण केमिति छुआ भलिया, घृत दुग्ध सर मिठाई साकर देले न रुचई ताकू, निसी निसी बसी कांदू थाए बसी केंदू फल खाइबा। ग्राम से मुंडरे स्थान खंडे अछि नाम ता गुंडीचा घर, किए बा सेठिकी जीव बा काहींकी दिवसे लागई डर। घर चारि पाख सपुरी पणस किया गछ धाड़ी धाड़ी, मर्कट सुगाल जंतु माल माल बाली कुदे जाए बेढ़ी। त्रिभुवने सार श्रीनील कंदर अष्टनिधि परिपूर्ण, चित्र विचित्र मंदिर मनोहर केयान कुआन वर्ण। जानिले महाप्रभु सुआर कौन आचरण? सुआ को आपण सुना पंजुरी रे रखी दूध सर मिठा खाइबाकू देले, भात खाइबाकू देले, से सबु बेले से गाँ मुंडरे थिबा केंदू फल खाइबा पई राति दिन बसी झुरु होउथिबो। केंदू फलटा कषा आज्ञा, जमा मिठा नुह। से कषा फल खाइबा पई सुआ सबु बेले झुरी हेउथिबो। सेमिति प्रभु मु आपनकु जेते भोग जेते व्यंजन जेते सुआदिया खाइबा देले मध्य
नाड़ी बड़ी गजा खंड खई खजा तते न होइला मिठा माउसी दुआरे रही चोबाइबू पाउंसिया पोड़ पिठा। से पाउंसिया पोड़ पिठा खाइबा पई बिकलिया हेकी दौड़िकी पळौच ताहेले सुआ नुह तो आपण आउ कोन। गुंडीचा घरे कोन अछि मालिनी नई सेपटे गुटिए एडे बड़ तोटा जोठी की दिन रे लोक जीवा पई भय करंती बिलुआ रुहंती जोठी बाबना भूत रुहे सेठी की पर आपण जानती पुणी श्रीमंदिर को छाड़िकी श्रीमंदिर भलिया मंदिर को छाड़िकी आपण सेठी जानती जानिचंती मो श्रीमंदिर कोन। प्रभु कहले तो श्रीमंदिर कोन। लक्ष्मी शांताणी पुणी कहवा आरंभ करुचंती अरे श्रीजग मोहन रत्न सिंहासन चारु चंद्रा तप शोभा चौपार्श्वे घेरी सुवर्ण पाचेरी सुर नर मन लोभा सर्कत अर्गली लागिची शिकुली दुआरे हीरा कबाट कल्पवट मूले बसिची सर्वदा मुकती पसरा हाट इंद्र चंद्र जम वरुण नैऋत सुर सिद्ध विद्याधर सिरे कर जोड़ी उभा होइछंती सर्वे सेवा परिचार तुम्भ श्री छामुकु नीति आसुथांती दर्शन करिबाकू तुम्भे जाइथिलो गुंडीचा बाड़ी को केउ दियो देखिबाकू। हैं प्रभु समस्त आपण को देखिबाकू बड़ देउल को आसुचंती श्रीमंदिर को आसुचंती साक्षात नीलादि कंदर आपण से श्रीमंदिर को छाड़ी काहा को देखिया पई जाइथिले से गुंडीचा नगर को। महाप्रभु एक कथा सुनी आउ कोन उत्तर देबे आज्ञा। लाजेई गले महाप्रभु लाजेई गले हेले महाप्रभु को चाटू कथारे कहि पारिबेनी आज्ञा। लाजेई सिना गले हेले छाड़ीबार नाही कहिबा आरंभ कले महाप्रभु ना कोन कहिले लक्ष्मी को मुखरू एवचन सुनी मंदे हसी नंद बसछि बोलंतीरे मित एथिरे उचित तो आगे कहिबा किछि। इंद्रद्युम्न राजा देउल तोलाई आंभ को स्थापिला आनी श्रीगुंडीचा महादेई बोली करी तार ज्येष्ठ पाटराणी एही आज मते देव महाप्रभु एमोहर नाम जहा एही नाम सेही जात्रार होइब सुण प्रभु चौबाहा आपणे विजय करिवे तहिकी चढ़ी नंदी घोष रथ तेबे वांछा सिद्धि संपूर्ण होइब एमोहर मन रथ मोर नाम भक्त बंधु भावग्राही भक्त भावे बस हेली भक्त मोहर जेणिकी डाकिला तेणिकी मु जाइथिली लो लक्ष्मी तेणिकी मु जाइथिली आरे प्राणमित कहिली नियत फेड़ी मो मरम कथा तू ताहा न बुझी अभिगुण हेजी मने रखुचु किंबा व्यथा। आलो लक्ष्मी तू जहा भाबुचु सेमिति किछि कथा नाही लो तो मनरे संदेह हेउची कि मोर आउ का संगरे संबंध अछि बोली। आलो ना जेतेबेले विराट देउलटाकू इंद्रद्युम्न महाराजा तैयारी कले तांको रानी गुंडीचा मते गुटिए बर प्रार्थना करिथिले लो प्रभु आपण मो घर को बरसर थरुटे गुटिए सप्ताह पई आसीबे पछे वर्षर 51 सप्ताह बड़ देउलरे रही व्यंजन भुंजंतु किते गुटिए सप्ताह मो घर को आसीबे मो हातरु पोड़ पिठा खाइबे महाप्रभु मो हातरु खेचेड़ी खाइ जिवे जेहेतु मु भक्त भावरे भावग्राही भक्त भावरे बंधा जेहेतु मु गुंडीचा को सत्य जुगरु कथा देइची वर्ष को थरुटे ता पाखकु ता गुंडीचा घर को जीवी बोली सेइथि पई सिना मु यात्रा रचना करिथिली तू काहे कि मो विषय अन्यथा कथा भाबुचु संदेह करूचु लक्ष्मी मोर कहा सांगरे संबंध सेमिति नाही तू दुआर फिटेई दे आमे भाई भौणी 3 जण अपेक्षा करिचु देउल भीतर को शीघ्र जीवु बोली मेघ रासिलाणी राति हेलाणी तू आ मन मारी बस नालो कबाट फिटेई दे लक्ष्मी कबाट फिटेई दे एतिकी सुनिला परे महालक्ष्मी आहुरी राग बढ़िला तमे मां बोलिया बोलेइछ ना मां बोलो करा माधिया तमे हे तम सांगे भाव नाही गुळा देखी पळा कळा कन्हई हे एपुर रे स्थान नाही कोन कहूच गुंडीचा घर को मां को बेसी भल पाओ माँ बोल करा माधव तमे तो जाओ से माँ पाखरे रहुन मो पाख को कहीं आसीच जो रथ गुला काटी काटी आसीथिलो ना सेई रथ गुला अंडाली अंडाली आउ थरे पळाउ ताओ तम माँ पाख को गुंडीचा नगर को। महालक्ष्मी पुणी कहवा आरंभ कले रागी की पंचम कांत प्रियवाणी शुणी ठाकुराणी कहिले तो कर जोड़ी तुम्भे जेबे आपे विजे करी गल किंपा मते गल छाड़ी कहंती गोविंद हृदय रखी छळ लक्ष्मी को श्रीमुख चाहि जेहू पाई तते ननेली संगते शुण मो पुराण सही मो ज्येष्ठ सोदर तोर देढ़सुर मो सांगरे थिले जेणु एही कथा चित्ते विचारिण तते संगते ननेलु तेणु। आलो लक्ष्मी तू कोन पाई अन्यथा भाबुचु कहिलु तते एइथि पाई नेलिनी जेहेतु मो बड़ भाई सांगरे थिले आ तू तो जानिछु कि सीए तो देढ़सुर आ आम ओडिया घरर देढ़सुर भाई बोंकर जे संबंध जेतेबेले तू बाहुडा दिन आसीथिलु मते देखिबाकू बोली देखिनु से केमिति तांको आगरे टेरा पकई देइथिले आ आमे एते बड़ यात्रा रचना करिचु सांगरे जाई मजा मस्ती करियो बोली तू कोन सेठिक जाई कि फ्री हेई पारि थांतु तो देढ़सुर पर आसीए तो देढ़सुर आगरे तू कोन फ्री हेई पारि थांतु तते सेइथि पई केवल आमे सांगरे न नेलु तू अलगा किछि भावना लो लक्ष्मी। एहा परे लक्ष्मी एक कथा सुनि कि भारी जोरे रागिले राग कमिबार ना धरु न थाए मूल कथा एहार कोन
ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଟା ବସା ବାନ୍ଧିଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇ ରାଧା ସାଙ୍ଗରେ ମହାରାସ ରଚନା କରିବେ ବୋଲି, ସେ କଥାକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଛଳିଆ ଠାକୁର ଚାଟୁ କଥା କହିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସଲି କଥାଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ, ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ବାହାନା କରୁଛ ନା? ମତେ ତମେ ଶିଖଉଛ ନାଇଁ? ସତଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିବି, ଶୁଣିବ? ତମ ଛାତିରେ ଦମ୍ଭ ଅଛି ସେ ସତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଆଜି ଜଗତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସାରା ଜଗତ ଜାଣୁ କି ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ କହିଲେ ନା, କ୍ରୋଧେ ଥରହର କମ୍ପାଇ ଅଧର ତ୍ରିଭୁବନ ଠାକୁରାଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚକ ବଚନ ଶୁଣି, ତୁମ କଟୁଗିର କର୍ଣ୍ଣେ ବାଜି ମୋର ହୃଦୟ ଯାଉଛି ଫାଟି, କୁହନ୍ତି କମଳା ଆହେ ଚକାଡୋଳା କେତେ କର ପରିପାଟି। ଯାହା ମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ତାହା ଅଛି ମତେ ଜଣା, ଆଉ କାହି ପାଇଁ ଆସିଲ ଗୋସାଇଁ ହୋଇଲ କି ବାଟ ବଣା। ଯାଅ ବେଗେ କରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପଚାରି ପଚାରି ବାଟ, ସଂକେତ ସ୍ଥାନରେ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହୁଅ ଭେଟ। କହନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ଶୁଣ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ବୃଥା ଅଭିମାନ କରୁ, ତୁ ମୋହର ଦେହ ମୁତର ଜୀବନ ଏହା ମନେ ନ ବିଚାରୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ସେମିତି କିଛି ଭାବେନି ଲୋ। କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ଇଏ ନାଗରବର କାହା ମୁହଁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଇଏ ଚକର କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ମହାରାସ ରଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଢି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମତେ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଥିବ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବା ଏଥିରୁ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିବେ? ସେଇଠୁ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଭାବ ରଖିଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି? ନା କଣ ଆଣିଛ ମୋ ପାଇଁ? କଣ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କବାଟ ଫିଟାଇ ମୋ ଦୁଃଖ ତୁଟାଅ ଦେଖାଅ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଅଛି ଗଣି ରଖ। ଚୁଡ଼ା ଭିଡ଼ା ଝରା କନକ ଦୁଦୁରା ତଡକା ଜଗତ ଜିଣା, ନାସିକାକୁ ମଣ୍ଡି ଦେଉଥିବ ଦଣ୍ଡି ଶୁଆ ବସା ନାକ ଚଣା। ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାଙ୍କ ଡେଉଁରିଆ ଜାଲି ତାଡ଼ ବିଦ ମାଳା, ହୃଦକୁ ପଦକ ମାଳ ଆଣିଅଛି ପାଦକୁ ବାଜେଣି ବଳା। କଳା ମେଘି ଶାଢ଼ୀ ମରକତ ଚୁଡ଼ି କମ କଲି ଆରି ନିଅ, ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଅଙ୍ଗନା ରତନ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୁଅ। ଆଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଶୁଆ ବସା ନାକ ଚଣା ଆଣିଛି, କାନକୁ ଝୁମୁକା ଆଣିଛି, ପେଣ୍ଡି ଆଣିଛି, ପାଦକୁ ବଳା ଆଣିଛି, ବାଜେଣି ଝୁମୁକା ଆଣିଛି, କଳା ମେଘି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉନଥାନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କାହା ସହ ଭାବ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଦରବ ନେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି କିଲୋ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମତେ ଜଣାମ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ଆଉ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ବୋଲନ୍ତି କମଳା ଶୁଣ ଚକାଡୋଳା, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ଯାହା, ତହିଁ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଭାଜନ ନୁହଇ ଶୁଣ ଆହେ ଚଉବାହା। ମୁଁ ଯେ ଦୁଃଖୀ ଘର ଝିଅ ମହାପୁରୁ ତାକାହୁଁ ପାଇବି ମୁହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବାର ନୟନେ ମୋହର କର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଉଠ ଉଠ ମଠ ନକ ରହେ ଶଠ, ନାଗର ମୁକୁଟ ମଣି, ଉଛୁର ହୋଇଲେ କୋପ କରିବଟି ସେଗୁପ ଗଉଡୁଣି। ବିଳମ୍ବ ନ କର ବେଗେ ବିଜେ କର ଲୁଚାଇ କରିଣ ନିଅ, ଚଞ୍ଚଳ ଇକ୍ଷୁଣୀ କାଞ୍ଚନ ଗୋରୀଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଣ ତାହା ଦିଅ। ଆହେ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛ ନା, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଏଠୁ। ଯାହା ସବୁ ଆଣିଛ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧାରାଣୀକୁ ନେଇକି ଦବ ଯାଅ। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ମୋର ବା ଏସବୁ କଣ ଲୋଡ଼ା? ଏମିତି ଦାମୀ ଦାମୀ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ। ଯାଅ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ସେ ରାଧାକୁ ଦବ। ଏତେ ଚାଟୁ କଥା କହିଲା ପରେ, ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ, ଏତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ନୁହଁରେ। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ଛାଡିବା ଲୋକ? ଆଉ ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ପରା ତାଙ୍କ ନାଟୁଆ ପୁରୁଷ, ଗୋପୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ଗୁରୁ, ନାସିକା ଫୁଲାଇ ଗୁଣା ଦୋହଲାଇ ଆକି ମାରୁଥାନ୍ତି ଦୂରୁ। କଦମ୍ବର ମୂଳ ଆଖେଳା ମଣ୍ଡପ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ତହିଁ ଭେଟ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସାଧନା ଶିଖାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାରେ କର ତୁମେ ନାଟ। ଗଉଡୁଣୀ ଭାବ ଗଉଡେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଜାଣିବି କାହିଁ, କଣ୍ଟା କରା କରି ଆଖି ଠରାଠରି ଏପୁର ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ, ତୁମର ଯେଉଁ ସେ ଆଖି ଠରାଠରି କଣ୍ଟ କରା କରି ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କା, ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ଭାବ ଚଳିବନି। ଏହା ହେଉଛି ଭଦ୍ରପୁର, ମାର୍ଜିତପୁର। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଥଣାର ସହିତ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ ନିବାସ କରନ୍ତି। ତମ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗନାୟକଙ୍କର ରଙ୍ଗିଆ କଥା ଏପୁରେ ଚଳିବନି। ଯାଅ ଫେରିଯାଅ, ତୁମେ ସେ ରାଧାରାଣୀ ପାଖକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗରକୁ ଫେରିଯାଅ। ତାପରେ କଣ ଘଟିଲା ନା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ,
केते कहिबि से गोपींकर गुण जेउ परि आचरण अति अन्याचार अति अव्यवहार शुणिबाकू विडंबन सबु मु जानिची कर्णरे शुणिची केउ प्रकार से सती राति हेले पति पाखरु उठिण कुंज बने बुलु थांती लाज बोली जेउ जोड़िक अक्षर तांको ठारे ताहा नाही केते परी परी हास से करंती तुम्भ श्री मुख को चाहि हे महाप्रभु मु तुमको मणिमा मकदमे शांते महाप्रभु एभलिया वाक्य एभलिया शब्द संबोधन करी डाकुची हेले से गोपी माने तुमको कोन कहउचंती जानिच प्रभु कहले कोन कहंतिलो प्रभु धीरे धीरे पचारुचंती कारण भारी लाज लागिलानी ब्रह्मांड बड़दांड रे स्त्री तांकर गाली दउची गुमर कथा सब खुलुची तेणु भारी लाज लागिलानी महाप्रभु को सेठु महालक्ष्मी पुणी थरे कहवा आरंभ कले केवल निया गड़ा सहसारे केवल षंढ पिटा केबले पालटा बसन लोटारे केबले अघट घटा केबले उलिया दही सरखिया केबले माइपी मरा केबले पातकी विश्वासघातकी केबले चढ़ई चिरा एही भली केते कटुकु वचन कहंती से गोठी आनी सेवाणी शुणिबा पाई कि आपणे रसिक रतनमणि केते कहिबि से गोपींक घटना न जानती विधि सिद्धि पालटा बसन पिंधि बाहरंती बिकी जीवा पाई दधी प्रभु से माने आपन को ओलिया दही सरखिया माइपी मरा षंढ पिटा चढ़ई मरा ए प्रकार शब्द आपन को कहंती आ आपन ए शब्द को कान डेरी शुणुथांती प्रभु आपण गाली शुणिया पाई कि आपण रसिक नागरमणि रसिक रतनमणि से गाली शुणिया पाई से आड़ कटक कथा को शुणिया पाई आपण ए जात रचना करिसंती मोर ए शांत शब्द आपण को केमिति भलो लागियो आपणक तांको संगरे भाव भारी निबिड़ जानती से प्रभु भाव केमिति तुमको जेगाई चराई आसई तांकु आसे दही बिकी नुहे बड़ सान उभय समान खिरिकी एंडुरी साखी प्रभु आपणकु तो गाई चराइबा जना आ तांकु तो दही बिकबा जना तेणु मिसिकी भल बेपार करिवे सेठी जानती जणे खीरी तो जणे एंडुरी मो भली मंडा सहित आपणकर संबंध कौन आपण रुहंतुनी एठी जल्दी प्रत्यावर्तन करंतु मोर दरकार नाही सेठु कोन घटिला जेतेबेले महालक्ष्मी गोपी मानकु गाली देउचंती महाप्रभु सबु सह्य करि पारुचंती हेले तांकर प्राणप्रिया गोपांगनांक प्रति जदि केही कुभाषा प्रयोग करे महाप्रभु जमा सह्य करि पारिबेन सेठु महाप्रभुंक रागटा बढ़िला एजाए महाप्रभु कंप्रोमाइज मोड रे थिले किंतु एठु रागटा बढ़िला महाप्रभुंकर कारण जेतेबेले जाए महालक्ष्मी रागिकी थिले ठीक थिला किंतु जेतेबेले प्रभुंकर गोपी गोपांगना और प्राणप्रिया राधा को नेकी महालक्ष्मी कहिसंती महाप्रभु आउ की सह्य करि पारंती महाप्रभु कहवा आरंभ कले आलो लक्ष्मी तू कौन भल कि ना कौन है बोलती गोसाई ज्ञान तर नाही अतिहीन तर बुद्धि हिंसापण करी गोपी चरणे हेलु मात्र अपराधी तमने विचारी मोपरी सुंदरी त्रिपुरे नथिबे आउ आपण आपणक आपणा मुखरे परशंसी हेउथाउ सते बड़ घर झियो परी केते परिपाटी करी कहू गोपी गण करू जनक संगरे पण करे लेखा नहु तांको भावे अनुगत नही मने गर्व विचारिलु जेणु वृंदावन शोभा संपत्ति उत्सव न देखि पारिलु तेणु सबुदिने तोर चंचल स्वभाव निश्चल न रहु काहि केउठारे मासे केउठी बरसे तहिरे प्रमाण नाही 14 ब्रह्मांड जाक दंड करे भ्रमण करिण आसु सूचीवंत नही पाद न पखाली देउल भितरे पशु सबु विपरीत एतर चरित केताहा पारिब जानी एथि पाई तते बोलंती जगते लक्ष्मी बाई ठाकुराणी आलो लक्ष्मी तो गुण कोन मु कहिबी शुणिबु तू न कहवा भल तो ना हला चंचला तू वर्तमान बालेश्वर रे थिबु गुटे क्षण करे जाई अमेरिका रे पहुंची जीवु पाखरे बसिकी दुई पद गप सप खुशी रे हेबा आज पर्यंत तोर मोर हेलानी आउ तते कोन कहिबलो लक्ष्मी तू परा गुटिए क्षण करे सारा ब्रह्मांड को बुली आसीबु आ आसिला परे हाथ गोड़ न धुई की बड़ देउळ भितरे प्रवेश करबा आ सेइथिरे हमकु रोसई करिकि देबु तो गुण कोन कहिबी तो विषय कोन कहिबी मु आउ लो लक्ष्मी तते सारा जगत एइथि पई बायाणी बाया ठाकुराणी बोली कहूची छाड़ ये तो तोर लक्षण आउ तो मुह केमिति जानिचु ब्रह्मा गढ़ी थिले नारी मूर्तिटा आखी हेगला टेरी दूर दरिया रे फिंगी देइथिले मने नाही किलो सिरी आलो श्रीदेवी लक्ष्मी तोर कौन मने नाही कि ब्रह्मा थरे गुटे स्त्री मूर्तिटे गढ़ू गढ़ू बा आखिटा टिके टेरी हेगला बोली मिस्टेक हेगला बोली भाबी कि तते समुद्र को फिंगी देइथिले आ सेई मूर्तिटा को वरुण राजा नहीं कि पाइकी रखिथिले मोर बेला खराब तो सहित मु पानी ग्रहण कली जेते बेले तू मते बाहा हेलु तू मते मिली गलु तो भली टेरिट सहित मु बाहा हेई गली सेइथि पई आजि पर्यंत सारा दिन पस्तौची सारा जीवन पस्तौची
एकथा शुणिला परे महालक्ष्मी सबु सह्य करि परिबे। गोटे स्त्री आज्ञा समस्त प्रकार अपमान को सह्य करि परिबो, किंतु ता बाप घर आउ ता सौंदर्य प्रति केही जदि किछि सामान्य मात्र टिकिए भी कहिदेला आउ जदि निज स्वामी हेकी एकथा कहिबो ताकू गोटे स्त्री केबे सहिबोनी आज्ञा। महाप्रभु अटकु नाहांती पुणी कहिबा आरंभ कले, तमन मरम जानी कहु थाई भाई बलराम दास, काणी कालुणी को बुद्धि बोली परा करू थाई परिहास, से जहा कुहई अन्यथा नुहई सबु सत्य तार बाणी, ताहारी कथारू अनुभव करी सबु अछि मुहि जानी, मिछकु से छंदी नाना कथा फांदी मते पुणी बोलो जहा, छाती की पथर पराए करी मु कान करी थाए लुहा, मुहि बोली तर संभाळीची दाऊ आउ के पारंता सही, घर छाड़ी करी कोउ पिनी मारी जान ताणी जोगी होई। आलो हे लक्ष्मी, मु बोली सिना छाती को पत्थर करी कान को लुहा को करी सहीची, जदि मो छड़ा आउ केही हेई थांता सबु छाड़ी करी कोउ पिनी खंडे मारी की जोगी हे की कुआडे पळांताणी घर छाड़ी की। एमितिका एते सब कथा जेतेबेले महाप्रभु कहिदेले सेतेबेले महालक्ष्मी आ सह्य करि पारलेनी आगे। सेइठु महालक्ष्मी कहउचंती, होयो मते एमिति कहउच तमे बड़ सुंदर की ना, माने त्रिपंड कालिया मेघा मुहा तमे चालुणी परिका आखी, उला परी मुह थंतल पेटुआ ओइनारे आस देखी। तुमे केबे निजको ओइनारे देखिच? कालिया मुह थंतल पेटुआ चालुणी परिका आखि सेइथिरे निजको सुंदर बोली कहि होउच, मते गाली दउच, मते टेरी बोली कहउच, तमे को सुंदर की हो? ठीक एही समय रे महाप्रभु जगन्नाथंकर आ मां महालक्ष्मींकर ए प्रकार वार्तालाप को बड़ बाड़ सामंत शुणिले। श्रीक्षेत्रर मुरबी महाप्रभु श्री बलभद्र बड़ भाई शुणिले। बड़ ठाकुर बलभद्र चिंता कले, एमाने जदि एपरि हेबे घरर मर्यादा दांडरे बिक्री हिजिबो, सेथिपाई बड़ ठाकुर महालक्ष्मींकर कली को दूरीभूत करिवा पाई घरर मुरबी भाबरे बड़ भाई कहिबाकु लागिले। चली हळधारी बोलांती रेहरी तू तो भल लोक नहु, जलपति जेमा देई कि तू केते कटुकु वचन कहू, आंभरी भल से कहूथिले सिना एहा मने न विचारू, के शुणिबो एहा चोर बोली जहा पाइक पण तू करू। आंभे दुई भाई दांडकु गलाकु आबर सुभद्रा गला, श्रीजग मोहन रत्न सिंहासन भंडार पड़ीची मेला, हित कथा को तू अहित विचारू विपरीत अर्थ तोर, खंट पणिया कथारे तू पंडित खंटंकर सरदार, सबु दिन छाड़ नगला तोहर फुला फुंका आचरण, पिंधा फेरा तले लोटी जाऊ थाई बड़ दांड बेहरण। अरे कालिया, तू कौन आमर घरर कुलबधू को गाली दउचु? मां लक्ष्मी को तू कौन जानिनु? आमे जेतेबेले दुई भाई गले यात्रा रचना करिवा पई आम सह भिड़ी भाड़ी हेकी सान भौणी सुभद्रा गला। एते बड़ श्रीमंदिर, रत्न भंडार, रत्न सिंहासन, कोइली वैकुंठ, आनंद बजार, भोग मंडप, कल्पवट ए सबु को 9 दिन काल किए जगी अछि? लक्ष्मी को तू गाली दउचु? तू जमा भल लोक नुहरे कालिया, तोते कौन जना? तोते कौन जना किरे? तोते सहजे भलरे चालिबा जना नाही। तू पा चालिला बेलकु तो लोगाटा बड़ दांडरे बेहरण भलिया खाली लोटी ही जाउ थाए। तू चाली शिखिना ए पर्यंत आ काम तोते कौन जना अछि किरे कालिया? किछि जना नाही। घर हाट कथा, दांड हाट कथा सबु मु बुझुची, घर बुझुथिबे बहु, चारि गोटी भुंजी मांडिकी आउजी बसिथिबु जेन्हे साहू। अरे हे, अरे तू घर कथा आज जाए किछि बुझिलुनु? बड़ ठाकुरे कहउचंती महाप्रभु को आज्ञा, बाहर कथा तो मु बुझिबी, चाउल कोठू आसीबो, लुण कोठू आसीबो, काठ कोठू आसीबो, केमिति रोषेई हबो, दांड कथा जाक सबु आउ बहु आमर निजे रोषेई निज हाथ रे करिवे। आउ तू चारि गोटी भुंजी की मांडी की आउजी की जेने साहू बसंती, साहू जेमिति बसंती सेमिति बसिथिबु। जेमिति गाँ रे साहूकार माने महाजन माने किछि काम न करी खाइबे आउ तकिया को आउजी की बसिबे। तोते आउ कोन जना किरे कालिया? पेटे पेटे भुंजुचु आउ चक्का अपसर मांडी की तकिया उपरे बसुचु। सेठु पुणी बड़ ठाकुर आहुरी कहले, लवण तंडुल घृत काठ जल काहू आसुचु ये मान, गृह व्यवहार बुझिबा पाई कि होइचु तू केड़े सान। आउ दिने जेबे घर खड़ बड़ कर्णरे शुणिबी मुही, सेई दिन तते भिन्न करिदेबी, एथिरे संदेह नाही। अरे बुझिलु कालिया, जदि आउ थरे शुणिबी तम स्वामी स्त्री भितरे गंडगोल हैला, तते भिन्न करिदेबी, तते घरु विदा करिदेबी। अरे जानिचु, ए बड़ देउल केवल मो ना रे, मु बड़ ठाकुर बोली ए देउलर ना बड़ देउल। तते घरु विदा करिदेबी, ए क्षेत्ररु दूरई देबी। जानिचु, तुम बहु कोन जानिचु? साक्षात एनारी कुल शिरोमणि तोर ज्येष्ठ पाटराणी, अनंत कोटि ब्रह्मांड जाकर से पड़ी दिया सान्ताणी। सर्वे सुलक्षणी परम साधवी वरुण नृपति जेमा, जार कटाक्षरु ऐश्वर्य भुंजंती इंद्र चंद्र हर ब्रह्मा। पुणी सबदाई बोलंती गोमाए आंभ आज्ञा एबे घेन, सबु हार कम भाईर होइला छाड़ सबु अभिमान। अरे तू कहा सह कली करुचु रे जानिचु?
ये 14 ब्रह्मांडर पड़ीदात्री थरुटे आम देउल छाड़ी जाइथिले जे 12 वर्ष काल आम कांगाल हो जाइथिला मु खाइबाकू न मिलिथिला। तू एभलिया स्त्री सह गंडगोल करूछ रे कालिया। हौ माँ लक्ष्मी मो देउल कूल बधू मो तम सहित कथा हेबा कथा नुह, किंतु हेले बड़ जेहेतु घरर मर्यादा निमंते श्रीमंदिर श्री को रक्षा करने निमंते हे लक्ष्मी आम दुई जन को क्षमा कर दियंतु माँ, क्षमां देही एमिति कही बलभद्र क्षमा मागिले जगन्नाथ तांको तरफ। एक कथा सुनिला परे महालक्ष्मी आउ सह्य करि पारलेनी। आज्ञा बड़ बाड़ मो बड़ देढ़सुर बड़ ठाकुर मते क्षमा मागुचंती। ये होची उड़िया घरर कुलबधूर परंपरा। आज्ञा सी सबु सह्य करि पारिबो, हेले बड़ हेई कि सान को क्षमा प्रार्थना करिवो ए कथा को सह्य करि पारिबोनी। सेमिति सह्य करि पारिलेनी महालक्ष्मी। तापरे महालक्ष्मी पुणी मुंडरे उढ़णा देई कहिबा आरंभ कले। दासी की अनाई कहंती कमला बहन फेड़ मो द्वार, केते बेलू भा रहिलेनी मोर बड़ सामंत ठाकुर। अपराध क्षमा करिवो मोहर मागुची मुकर जोड़ी, एते कही खंड दूरु रही माए साष्टांग होइण पड़ी। दासी गणे आज्ञा पाई तत्क्षणे कबाट फिटाई देले, सेही पंचरत्न सिंहासन जाए टेरा बाड़ पकाइले। धीर धीर करी रेवती रमण भीतर को गले चली, पुर निकटरे विजे करिथिले भक्त बंधु बनमाली। जेतेबेले महालक्ष्मी जीभ को दांतरे कामुड़िकी कहिबा आरंभ कले, आहा केड़े बड़ भूलटे होइगला मोर। आलो सखी मो बड़ ठाकुरं को बड़ बाड़ मणिमां को मु दुख देली, आसंतु हे बड़ ठाकुरे पसंतु भितरे। आलो ए दासीए शीघ्र खुली दियो, द्वार फिटाओ सिंह द्वार फिटाओ। मो बड़ ठाकुर छिड़ा होइचंती, तांकु शीघ्र शीघ्र बड़ देउळ भितर को पाछटी नियलो, पाछटी नियो। जेतेबेले बड़ ठाकुर भितर को जाउचंती सेतेबेले टेरा पड़ीगला। जेमिति कुलबधू को देढ़सुर देखिबनी कि महालक्ष्मी भी देढ़सुर को देखिबेनी। आ ता पछे पछे महाप्रभु थिले। महाप्रभु सेई बाहानारे जेतेबेले सिंहद्वार को प्रवेश करूचंती, भोगोलक परी रसगोलक लो लक्ष्मी मुहे देले खोई, जेतिकी छेना को सेतिकी छाचिलो सबद को जागा नाही। महाप्रभु को तो विद्या जणा थाए। जेतेबेले सी श्रीमंदिर श्रीपुर मध्यरे प्रवेश करूचंती ना, महालक्ष्मी बाम पटे छिड़ा होई थांती। महालक्ष्मीकर पार्टी जे रसगोलाटा नेकी आसीथिले महाप्रभु माउसी बाड़ीरू, रसगोला रस चखेई मां को दब से भंडेई। सेई न्याय रे महाप्रभु मां को मुहरे विराट काय रसगोला को माड़ी देले, जेमिति भाषा बाहरिबनी मुहरु। सेइटु चुप हेकी टिके हसी देले महालक्ष्मी। लक्ष्मी को श्रीमुख चाही पद्ममुख अळपे अळपे हसी, नाना उपहार संभार घिणीण छिड़ा होई थांती दासी। कला श्रीमुख को निरेखी कमला परम सानंद हेले, रत्ना दीपावली करे घेनी करी मंगल आळती कले। जाई जुई कुंद दयणा मालती माल गले लंबाइले, प्राणनाथ पाद पद्मे कर धरी पद्मालया ओळगिले। बेनी कर प्रसारिण बनमाली तक्षणे धोइले तोली, देखी सखी वृंद परमे आनंद होइदेले हुलहुली। हुलहुली पड़िबा आरंभ हैला, हरिबोल पड़िबा आरंभ हैला। महाप्रभु महाभुज को प्रसारण करी महालक्ष्मी को महाआलिंगन प्रदान कले। सारा जगत रे हरिबोल हुलहुली पड़िला। देवता माने पुष्पवृष्टि कले। कौन घटिला? महाप्रभु महालक्ष्मी को नहीं रत्न भंडार निकटरे जाई पहुंचिले। सेइठी हैला पंचम मिलन। बाहाघर परर जो गोईठाळ पड़िथिला सेइठी गोईठाळ फिटिला आज नीलाद्रि विजय रे। लक्ष्मी नारायण मिलन होइले सर्वजने बोल हरि, लक्ष्मी नारायण नाम सुमरिले भाव सिंधु जीवु पारी। लक्ष्मी नारायण भज हे भकते लक्ष्मी नारायण भज, लक्ष्मी नारायण प्रसादरु अष्ट ऐश्वर्य संपद भुंज। लक्ष्मी नारायण नाम षडाक्षर नीति हृदय पद्मे गुण, लक्ष्मी नारायण चरित कुनीति निष्ठा करी मने शुण। लक्ष्मी नारायण भजरे मानस श्रीक्षेत्रे मिलिब वास, लक्ष्मी नारायण चरण शरण गौर चरण दास। आहा महालक्ष्मी आउ महाप्रभुंकर महामिलन घटिची। श्रीक्षेत्र रे श्रीमंदिर रे नीलाद्रि कंदर रे ता पर दिन ठारू महालक्ष्मी रोषेई करी नीलांचल अबड़ा को महाप्रभु को खाइबा को देइचंती। आ महाप्रभुंकर जेमिति विस्फारित रंगाधर को प्रसारित करी प्रलंब भुज को बढ़ई गुंडाए गुंडाए महार्द भुंजुचंती। ए बड़ देउल को सुख फेरी आसीची, आनंद फेरी आसीची, रत्न दीपावली जली उठीची। आ भक्त मानकर पुणी थरे भिड़ लागिची श्रीमंदिर को चतुर्धा मूर्ति को देखिबा पई, अबड़ा अन्न खाइबा पई। भक्त बंधु एही पंचथर मिलन एवं लक्ष्मी नारायण कलह को जी श्रवण करिथाए निश्चित भावरे ताकू पंचविधि मुक्ति सहित दाम्पत्य कलहरु मुक्ति मिलिथाए बोली भक्त माने भाव देई थांती। भक्त बंधु जेहेतु यह एक विराट प्रसंग थिला आउ प्रभुंक कृपा को पाथेय करी आपण माने महा आनंद रे ताकू सुनिले श्रवण कले। जदि मोर एथिरे किसी त्रुटि होइथिबो, वाणीजनित त्रुटि होइथिबो, शब्दजनित त्रुटि होइथिबो, केवल मो तरफरु एवं सर्वोपरि बापा आ मां को ए पुओ क्षमा प्रार्थना करूची। जगत शांतंकु आ मां शांताणी को ए दास क्षमा प्रार्थना करूची।
आशा करे ए प्रसंगटी शुणिला परे माँ लक्ष्मीनारायण भेट माँ लक्ष्मीनारायण कली शुणिबा परे आपणक मन निहाती भावरे प्रफुल्लित होइथिबो, मन भितर भक्ति संचार होइथिबो। आज पई एतिकी रहिली आज्ञा, पुणी थरे देखा हेबो आउ एक कोनोसी भक्तर नुआ अनुभूति कथा सह किंबा एमिति एक नुआ प्रसंग सह। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। आपण मानकर आशीर्वाद महाप्रभु जगन्नाथ माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद सदा सर्वदा मो उपरे एमिति थाउ। महाप्रभुଙ୍କ नाम गाई गाई जीव जाऊ, जगतर मंगल हेउ। जय जगन्नाथ।